chapter 6 verse 9. Before sa tamad na akong hangyo si Pastor Regina pag mga kaigsunan og ayaw pag-undang o paghimo og maayo. Amen. So kanang nadyo'y panahon mga kaigsunan no sa atong kinabuhi nga kapoy na kaayo, labi na especially po sa ubang mga kaestudyantihan nga may ubang kapoy na eskwela, kapoy ubang nga mga nabahanti nga kapoy na mo trabaho. Napoy ubang mga tao mga kaigsunan nga kanang kapoy na pod kapoy na sa mga tao nga dili man lang maka-appreciate silang effort labi na sa katong mga like for example kanang maayo ka kanang binahatan sa katao pero ang tao nga imong gibuhatan dili maka-appreciate. So in this verse mga kaigsunan nga ato pagahisgutan mao pud ni usa nga nagpadasig kana ko mga kaigsunan katong nag-eskwela ko nga na time nga kanang ang kapuyan na jud kaadyo labi na kanang ang daghanag mga buhaton nga project pero kanang kini nga verse nagpadasig kana ko mga kaigsunan nga magtinasigon jud ta mga kaigsunan di ka ano kung magpadayon ta mga kaigsunan maabot jud ang time nga makaani ta. Amen. Hallelujah. Napoy time sa atong kinabuhi. I mean kanang in this verse mga kaigsunan nagpa-remind ka natong tanan nga magpadayon lang jud ta bahalag kapoy na. Kaya kung dito sa itong kagalingon mga kaigsunan nung dili jud lalim magpadayon labi na maghimo kag kanang maayong binuhatan sa usa ka tawo wala itong giingon nga dili man lang maka-appreciate sa imong kamaayo kanang murag kanang para nila ang imong pagtabang murag wa ra nila di ba? Usahay kapuyan ta mga kaigsunan. But Paul said sa Galatians mga kaigsunan na dili ta angay mapul-an sa pagbuhat og maayo. Amen. Kay sa hustong panahon mga kaigsunan, kini nga pagkamaayo nga tong gibuhat nila mga kaigsunan. Although bisag gamay ra, basta kay nagmatinud-anon ta, makaani gyud ta mga kaigsunan. Ig-abot sa panahon. Sama ra ning kining atong pagkamaayo mga kaigsunan sa mga mag-uuma. Di ba og magtanom sila glisto o padayon nila nga kanang ginaatiman. Di ba ka mo tubo mo bunga hangtod nga maka-harvest sila. Mao na sa atong pagkamaayo mga kaigsunan nining kalibutan na. Kana atong maayong buhat nga atong gibuhat dining kalibutan na mga kaigsunan. Sama ra na sa usa ka listo mga kaigsunan. Nga magpadayon ta og kanang pagbuhat og maayo bisan nga gamay ra basta kay nagmatilud-anon lamang ka mutubo jud na mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. At the end of the day kanang in God's perfect time makaanig jud ta mga kaigsunan. Muna nga kung ikaw karon gibati man kag kakapoy to the point na gusto na jud ka mo give up. Ayaw jud give up mga kaigsunan kay di ba? Praise God. Hapit na mo balik nga atong buhi nga Dios. Wala tay laing kanang buhaton nilang kalibutan na kundi magpadayon lamang tas atong pagkamaayo mga kaigsunan. Hallelujah. Tamas-tamasan na lang tas uban basta kita magpailog lang ta mga kaigsunan kay di ba? Gustohanon man ta kanang matud pa sa pagbuhi nga Dios kanang magpailog lang jud ta mga kaigsunan. Kay praise God. Mo na mga batasan sa mga Kristohanon. Bahala na lang ubag kanang mas-tamasan lamang ta basta dira na sila kay naman po ilay nag-abot sa panahon di ba kung ano na sa pagbuhi nga Dios. Amen. Wala nga kita isip nga sa Kristohanon kay bawa naman jud ta unsay kanang angay na tong buhaton kinahanglan jud mga kaigsunan nga magtipig lamang ta mga kaigsunan. Padayon lang ta kay God is working behind the scene mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Nakita sa Ginoo ang imong hard work, imong sacrifices, mga struggles sa imong kinabuhi. Mao na nga magpadayon lamang jud ta mga kaigsunan. Kay He will bless you at the right time. Mao na nga trust the process mga kaigsunan. Trust His timing. And never stop doing good mga kaigsunan because at the end of the day, He will give us what we deserve. Amen. Amen. Mo na nga dili ta angay mabala ka mga kaigsunan nining kalibutan na kay dili temporary man ning kalibutan. Mo na nga kita magpadayon ta mga igsuon kay ang Ginoo jud mga kaigsunan dili jud ang upakyas mga kaigsunan di ba nag-ingon siya nga mula hutay maore maluwas. Wala mga kaigsunan nga kita magpadayon jud ta mga kaigsunan.
kay di ba kay mga naiuban nga kanang mga nahitabo sa Bible, nahitabo na pud karon mga Oh, kaigsunan. correct. Mura na mga kaigsunan nga magpadayon lang jud ta. Dili ta mo give up mga kaigsunan kay matod palagi nga nakita sa Ginoo ang imong hard work o imong mga efforts na nikalbutan ng mga kaigsunan. Maura lang. Amen. Amen.